हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो पिला माने हमें 9th क्लास रो जो एनआरटीएस एग्जाम अछि 23 अक्टोबर रे पिला माने ता पई हमें मातृभाषा ओडिया रो मोस्ट इंपोर्टेंट वा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करा। वीडियो को शेष पर्यंत देखो जद्वारा कि तुमे पिला माने भलो मार्क रखिबारे तुमको बहुत सहायता करिवो एही प्रश्न गुडा को। प्रथम प्रश्न अछि देखो, पिंपुड़ी ठारू आमे क्यों महत शिक्षा पाऊ? कर्म प्रवणता, साधुता ना आलस्य परायणता ना सच्चोटता? यार आंसर पर पिला माने कर्म प्रवणता होउची तमरो ठीक आंसर। चलो 2 नंबर प्रश्न आड़ कहबे हमें जीवा। देखो 2 नंबर प्रश्न रे अछि, निम्नलिखित मध्यरु किए मान अपमान मध्यरे पार्थक्य बुझी पारे नाही? वृद्ध, बालिका ना बालक ना पशु? एटा गोटे इजी क्वेश्चन। एटा समस्त हम जानि जेडा होचे कि पशु कोन करे मान अपमान किछि मध्यरे पार्थक्य बुझी पारे नाही। चला तृतीय प्रश्न आड़ कहबे हमें जीवा। देखो तृतीय प्रश्न रे अछि कोन, अरुंधति काहाको आतताई बोली कहिसंती? काहाको आतताई बोली कहिसंती? तुमरो मन रखो विश्वामित्रंगु आतताई बोली से कहिसंती। चलो परवर्ती प्रश्न 4 नंबर प्रश्न देखो कहिछि, काहार आज्ञा पालन करी राम वनवास जाइथिले? काहार आज्ञा पाई रे पिला माने? काहार पितांकर आज्ञा पाई से जाइथिले। हैला आगो बढ़वा पूर्व समस्त गोटे अनाउंसमेंट दाइछि एनआरटीएस रो जो माने लाइव क्लास करबा पय चाहूछ डेली पिला माने आमे ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट करि देइछु, जेउटा के तमरो गूगल मीट रे तमरो क्लासेस होछि। हैला गूगल मीट रे तमरो क्लास होछि जद्वारा कि तमे 6371 902705 एही नंबर को तमे कोन व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप मैसेज करिके तुम कौन कर पारिबो क्लासेस जॉइन करबो। हैला चलो ठीक अछि पिला माने देखो जेउडा के तमरो पेड बैच हैला तुम पे करिके 199 तुम यदि पे करिवो जहार कोर्स 199 पे करिके आराम रे तुम जॉइन करि पारिबो। देखो 5 नंबर प्रश्न कहिछि कोन, निम्नलिखित मध्यरु केउटी पताकार प्रतिशब्द? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पताकार प्रतिशब्द व्योम, व्योम ड नहे, व्योम होछि आकाशर प्रतिशब्द। हैला तापर तुमरो कोन निकर भी नहे, छेका भी नहे, बैरख। हैला बैरख एटा आंसर होछि बैरख। चलो आगु बढ़िबा 6 नंबर प्रश्न कहिछि कोन देखो तुमरो, आम देश बा जातिर प्रतीक कोन? जातीय पताका, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ ना बाघ? 6 नंबर आंसर अब ऑप्शन ए जातीय पताका। 7 नंबर प्रश्न कहबे हमें जीवा। अरुंधति काहाको महियान देवता बोली कहितले? भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। काहाको महियान देवता बोली कहिसंती? वशिष्ठंको महियान देवता बोली से कहिसंती। आउ गोड़िबा 8 नंबर प्रश्न, केउ माने चित्कार करी उठिले? केउ माने चित्कार करी उठिले? एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केउ माने चित्कार करी उठिले रे? तुमरो पक्षी माने चित्कार करी उठिले। चलो आगु बढ़िबा। देखो गांधीजी सप्ताह रे केउ दिनटी मौन व्रत अवलंबन करुथिले? एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नोट करो केउ दिन अवलंबन करुथिले रे? तुमरो सोमवार दिन। आंसर हो तुमरो सोमवार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगो पढ़ा पूर्व जो माने लाइक करना हो लाइक करो, सांग मानन को शेयर करो जद्वारा कि समाने भी उपकृत हेबे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन रे ऑल प्रेस कर दियो। चलो 10 नंबर प्रश्न काबे एबे जीवा। देखो कोन कहछि, देखो 10 नंबर प्रश्न रे निम्नलिखित मध्यरु 8 को पठे दिले? काहाको 8 को पठे दिले? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। काहाको 8 को पठे दिले? से तमरो सरोजिनी नायडू को 8 को पठे दिले। मन रखि तो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापर आगु बढ़िबा 11 नंबर प्रश्न कोन कहछि देखो 11 नंबर, उत्पादन प्रणाली रे उन्नति करिया पई मनुष्य निमंते कोन आवश्यक? कोन आवश्यक? 11 नंबर प्रश्न कहिछि कोन आवश्यक? प्रविधि विज्ञान। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला। चला आगु बढ़िबा। देखो आध्यात्मिकतार अर्थ हम पूर्व क्लास रे भी आलोचना करिदला। आध्यात्मिकतार अर्थ कोन? आध्यात्मिकतार अर्थ होछि प्राण और आत्मार विकास। चलो आगु देखिबा 13 नंबर प्रश्न तमरो कोन कहछि। 13 नंबर प्रश्न जे आपन आउ थरे कहि देछि, जे माने एनआरटीएस रो तमे जे लाइव क्लास करबा पय चाहूछ 6371 902705 जहार प्राइस होछि पिला माने 199। तमरो अक्टोबर 23 पर्यंत तमरो क्लासेस चलिबो। सिलेक्शन क्वेश्चन तमरो भी दिया जाबो। जे माने चाहूछ जॉइन कर पारेबो एही नंबर रे व्हाट्सएप मैसेज करिकि। मधुर स्वप्नर समय समय बाधा काहे कि आसी?
କାହିଁକି ସମୟ ସମୟ ଆସେ ରେ? କାହିଁକି ନା ତୁମର ପ୍ରକୃତି ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିଲେ ତୁମର ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କିଏ ଅବିବାହିତା ଥିଲେ? 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଅବିବାହିତା ଥିଲେ? ଚରଣ କିଙ୍କର ବାବୁ। ବାଟରେ କୁନି କୁନି ହାତ ବଢାଇ କିଏ ପାଟି କରି ମାଗୁଥିଲେ? ବୁଢାମାନେ, ପିଲାମାନେ, ବାଳୁତ ଛୁଆମାନେ ନା ଭିକାରୀ ମାନେ? 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ବାଳୁତ ଛୁଆମାନେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ହେଲା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନୋଟ କରିଦିଅ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କଣ? ମୁଁ ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝି ପାରିଲାନି, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ରେ? ଏକଥା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। 17 ନମ୍ବର ଧନ ଧ୍ୟାନ ମନ ଦେଇ କାହାର ବଦନକୁ ଦୀପ୍ତ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ପୁରା ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି এই ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ହବ? 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ଡି, ମାତୃଭୂମି ଏବଂ ମାତୃଭାଷାର। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତୁମର 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସହରରେ କେତେ ବଖରା ଘରେ ଚଞ୍ଚଳ ନିଜ ଝିଅକୁ ଚଳୁଥିଲା? କେତେ ବଖରା? 3 ନା 2 ନା 2.5 ନା 5? କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? 18 ନମ୍ବର ଅପସନ ସି ହବ ତୁମର ଠିକ ଆନ୍ସର, 2.5 ବଖରା। ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷଣ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୋଟ କରିଦିଅ। କାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ତୁମର ବିଶେଷଣ ବିଶେଷିତ କରେ ଯେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଯେ, ଲେଖିଦିଅ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଯେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା ହେଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହିଛି? ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପୋଡେନି, ତତଲା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତତଲା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ତତଲା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ଯଦି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ଦେଇଛି ଅପସନ ବି ରେ ତମର ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ତୁମର ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। 10, 50, 20, 18। ଏ ହଉଛି 18 ହେବ ତମର ଠିକ ଆନ୍ସର। 18 ତୁମର ଠିକ ଆନ୍ସର। ଦେଖ କେଉଁ ସର୍ବନାମକୁ ବକ୍ତୁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସର୍ବନାମକୁ ବକ୍ତୁ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକମ ପୁରୁଷ ଦେଇଛି, ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି, ଅପସନ ଏ ହେବ ତମର ଠିକ ଆନ୍ସର। ଏଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଗାଁ? ଦେଖ କେଉଁଠିରେ ତମର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରାହେଇଛି। କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ସର୍ବନାମ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସର୍ବନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମନେ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସିଥାଏ। ସର୍ବନାମ କଣ ହବ? ଅପସନ ବି ତମର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ହେବ ହେଲା ସର୍ବନାମ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ତମର 25, ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ତମର 14 ହେଲା। ଏଇଥିଲା ତମର ଓଡିଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ। ଯୋଉମାନେ ବି ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ NRTS ର ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି 6371902705 କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିକି ତମେ ଜଏନ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ରେ ଦେଖା ହବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଧନ୍ୟବାଦ।